اور اس योग کی खासियत ये है, इस टाइम जोन की खासियत ये है कि ये कोई मैजिकल किस्म के असरात करता है। यानी वो चीजें जो किसी ने सोची नहीं होती वो कर देता है, वो चीजें जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होती ये योग जब बनता है तो वो कर देता है। जादुई तब्दीलियां लाता है, तिलिस्माती तब्दीलियां लाता है। योग जो बनेगा ना, ये अपनी कदरों कीमत का अंदाजा खुद कराएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज का जो है वो कोई तारीफ नहीं होती, सूरज का आना उसके आने की दलील है, सूरज की रोशनी उसके होने की दलील है। इसलिए इस योग का होना इसके होने की दलील होगा। बस समझ जाएंगे पूरी कायनात इनके काम बनाने में लगी हुई है। अगर ये अल्लाह के साथ लगे रहेंगे तो कायनात इनके काम बनाती रहेगी। खालिक के साथ जुड़ जाएंगे, मखलूक इनको रास्ता देती जाएगी। खालिक के साथ जुड़ना ही असल ताकत है। अपनी रूहानियत पे काम करें, अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, अपने आप को अल्लाह के करीब करें, फिर देखें अल्लाह आपके लिए कैसे रास्ते खोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन इसलिए कि हम जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाती हैं, बहुत सारी तारीख के औराक जो है वो खुल के सामने आते हैं, क्योंकि वक्त अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि वक्त अपने आप को दोहराता रहता है। सैकड़ों साल के बाद वही पोजीशन दोबारा आ जाती है जो कभी थी, क्योंकि सूरज, चांद, सितारे, निज़ाम शमसी ये आपस में इंटरमिंगल होके मुख्तलिफ कंजक्शन बनाता है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हमने जो है इनको मुकर्रर करदा रास्तों पे चलाया है। वो मुकर्रर करदा रास्ते अल्लाह के हैं जिनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, और इन ऑर्बिट्स को जो है आपस में मिलाने वाली एनर्जी जो इनकी ग्रेविटी और इनकी अल्फा न्यूमेरिक्स होती है, वो इनकी ग्रेविटीज, इनकी एनर्जीज जो ना सिर्फ इन सियारों को आपस में एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं बल्कि इन सियारों पे रहने वाले लोगों के ऊपर भी असर करती हैं। चूंकि इस पूरे सोलर सिस्टम में एक वाहिद ज़मीन ऐसी है जिसके ऊपर इंसान आबाद हैं, या हमें इदराक सिर्फ इसी जो है वो खित्ते में इंसानों की मौजूदगी का है, तो इसके ऊपर असरात होते हैं। तो जैसे जैसे हम कहते हैं कि जी ग्रहण का असरात जो है असर आता है, और जैसे सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ग्रहण हो तो अपने अल्लाह के हजूर में हाजिर रहो, तो अल्लाह के हजूर में हाजिर रहने का मतलब है कि अपने आप को इबादत में मशगूल रखो, अल्लाह के करीब रहो। इस तरह जब किसी सियारे की मनफी असरात आते हैं तो जाए पनाह कौन? अल्लाह, जिसने कायनात बनाई, जिसने कुन कह के पूरी कायनात को खलक किया, जिसके बारे में वो खुद कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, हो जाती है। वो अल्लाह जिसकी बनाई हुई एनर्जी को पढ़ने का नाम ज़ोडिक साइंस है। जब ये सियारे और सितारे जो है वो घूम रहे हैं तो कोई ना कोई नई चीज बनाते हैं। तो आज जिस कंजक्शन के बारे में जिक्र कर रहा हूं, एक योग बन रहा है। योग हम जो है वो उसका तयन करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और इस वक्त जो योग बन रहा है वो एग्जैक्टली राजयोग नहीं है, लेकिन इसके असरात किसी भी तरह के राजयोग से कम भी नहीं है। ये योग जो बन रहा है इसको कहते हैं और हिंदी में नीच भंग योग। अब नीच कहते हैं ऊंच नीच, जैसे हम बात करते हैं नीच कहते हैं नीचे या लोअर लेवल, और आपकी पस्ती को भंग करना यानी मंसूख करना, खत्म करना। तो ये जो योग बन रहा है, एक जिंदगी में जितनी फॉल्स हैं, जितनी जो है निचला तबका है, उसको आजादी देने का टाइम है। ये गिरे हुओं को उठाने का वक्त है। और हैरत अंगेज तौर के ऊपर यही कंजक्शन आज से 500 साल पहले तकरीबन उस वक्त थी जब तातारियों का जवाल हो रहा था।
ततारी सल्तनत किसी दौर में बहुत बड़ी सल्तनत होती थी, उसका जवाल हो रहा था तो ये योग बना हुआ था। उस्मानी सल्तनत जो है वो तरक्की की तरफ जा रही थी तो ये योग बना हुआ था। ये योग वापस आया है लामुतनाही खुशकिस्मती को लेके, लामुतनाही तरक्की को लेके, जिंदगी के बुरे असरात जो किसी भी सियारे के मनफी असरात थे उनको खत्म करने के लिए ये योग बन रहा है। वैसे भी अल्लाह का निजाम अदल के ऊपर है, जब कोई मुश्किलात आती हैं तो वो रास्ता जरूर देता है। हमने कुछ अर्से पहले कहा था कि ग्रहण के असरात हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, उसकी स्टेबिलिटी के लिए शायद अल्लाह ने ये सिचुएशन पैदा की है और चीजें जो है वो स्टेबल होना शुरू होंगी। गिरे हुए तबके, वो लोग जो फंसे हुए हैं, वो लोग जो बिला वजह जेलों में हैं, वो लोग जो है वो मुश्किलात में हैं, जिनको दबाया जा रहा है, वो सारे लोग बाहर निकल सकते हैं, उनके बाहर निकलने के चांसेस हैं। कमजोर पोजीशन के सियारे मजबूत पोजीशन में आ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी पैसे की कमी महसूस नहीं की, उनमें जो है वो कमी आ रही है, और जिनको कभी पैसे का बहुत बड़ा अरूज नहीं आया उनमें अरूज आ रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। जिंदगी में जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं। नीच भंग का मतलब मैंने समझा दिया था कि जैसे लोअर लेवल होता है उसको उससे खलासी देने का, यानी जो अपर लेवल है वो शायद नीचे आ जाएगा और जो लोअर लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। वो लोग जो दबे हुए हैं वो वहां आ जाएंगे और जो दबा रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। और इस योग की खासियत ये है, इस टाइम जोन की खासियत ये है कि ये कोई मैजिकल किस्म के असरात करता है, यानी वो चीजें जो किसी ने सोची नहीं होती वो कर देता है। वो चीजें जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होती, ये योग जब बनता है तो वो कर देता है। जादुई तब्दीलियां लाता है, तिलिस्माती तब्दीलियां लाता है। और ये घर, ये जो है ना नौवां जिसमें ये योग बन रहा है, ये नौवां घर वैसे भी वसी चीजों का है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स का घर है, ये खुशकिस्मती का घर है, ख्यालात का, सफर का, हायर एजुकेशन का, फिलॉसफी का, रिलीजन का और एथिकल चीजों का, इखलाकियात का घर है। तो ये वो चीजें जो इस वक्त दुनिया में जो है वो दबाव हो रहा है, खास तौर पे इस वक्त जो हालात फलस्तीन के हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ये योग बनेगा तो फलस्तीन में भी कोई सुकून होना शुरू होगा। वो जो मैंने कहा था कि ये जंग खत्म नहीं होगी लेकिन रुकेगी कुछ देर के लिए, तो उसके रुकने के चांसेस भी बन रहे हैं। अब ये वक्त आ गया है कि चीजें दुनिया में जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी। दुनिया में सेन थॉट या सेन स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल करेगा। वो लोग जिनकी राय बड़ी सेन है उनकी आवाज सुनी जाएगी, चाहे कुछ थोड़े अरसे के लिए सुनी जाए। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि 100% वही होगा, चाहे कुछ थोड़े अरसे के लिए सुनी जाए, लेकिन सुनी जाएगी। उनमें जिन स्टार्स के ऊपर ये सबसे ज्यादा असर कर रहा है उनमें सबसे पहला है कैंसर। कैंसेरियन को एक बाअसर किस्म की ताकत मिल रही है, एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। इनके जज्बात, इनकी खुद एतमादी और इनकी सलाहियतें, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज दोनों बढ़ रही हैं। और इनको जिन सलाहियतों का अंदाजा भी नहीं था कि इनके पास ये हैं, वो इनको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ये योग खास तौर पे इनको इनकी खूबियों से आगाह करेगा, पेशा वराना और जाती जिंदगी में बहुत जबरदस्त फायदा देगा। क्योंकि कैंसेरियन वैसे ही प्यार करने वाले लोग होते हैं, लोगों का एहसास करने वाले लोग होते हैं, लोगों की जरूरियात का ख्याल करने वाले लोग होते हैं। और अक्सर ये अपनी जरूरियात को लोगों की जरूरियात के ऊपर तरजीह देते हैं और खुद काम नहीं करते, लोगों का कर देते हैं। ये वक्त इनकी सोशल सेक्टर में, इनके समाजी वकार में, इनकी अल्लाह की कुर्बत में, इनकी नेकी में, इनकी मस्बत थॉट्स में इंतहाई इजाफा कर रहा है। ये योग जो बनेगा ना, ये अपनी कदरों कीमत का अंदाजा खुद कराएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज का
جو ہے وہ کوئی تعریف نہیں ہوتی. سورج کا آنا اس کے آنے کی دلیل ہے, سورج کی روشنی اس کے ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اس یوگ کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہوگا. ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں, روزگار اور پیسہ کمانے کے لیے مددگار ہوگا. لوگوں کے آپس میں تعلقات بہت بہتر ہوں گے. کینسیرین کے ساتھ لوگوں کا تعلق بہتر ہو جائے گا. اور ہاں, کینسیرین چونکہ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں, تو جو خوشیاں لوگوں کو دیتے ہیں نا, وہ واپس آنے کے چانسز ہیں بہت اچھی طریقے سے, زیادہ بڑھا کے. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے. اللہ کو قرض حسنہ کیا, مخلوق کی خدمت. یہ وہ وقت ہے جو واپس آئے گا اور بہت تیزی سے آئے گا. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پکے ہوئے پھل درختوں سے اتارنے کا ٹائم ہے اور آنے والے کچھ مہینے تک تو چلے گا. دوسرا سٹار ہے ورگو. تجزیاتی صلاحیتیں ان کی بہت اچھی ہیں, ان کا کرٹیسزم بہت اچھا ہے, ان کا انالیسس بہت اچھا ہے, ان کی پرسیونس بہت اچھی ہے, ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. یہ وقت ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا. یہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا, اس کام کو عروج پہ پہنچا دیتے ہیں, کمال کرتے ہیں. یہ لوگ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور خود احتسابی بھی کرتے ہیں. انر اکاؤنٹیبلٹی, اور وہی کہ جو اپنا احتساب خود نہیں کرتا پھر اس کا احتساب اللہ کرتا ہے. ان کا احتساب یہ خود ہی کر لیتے ہیں, ان کو اللہ کے احتساب کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ٹائم ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لانے کا وقت ہے. نتیجہ خیز کاموں کی طرف جانے کا وقت ہے. پازیٹیو انرجی بڑھتی جا رہی ہے. کیریئر, فلاح و بہبود, ترقی آتی جا رہی ہے. بس سمجھ جائیں کہ پوری کائنات ان کے کام بنانے میں لگی ہوئی ہے. اگر یہ اللہ کے ساتھ لگے رہیں گے تو کائنات ان کے کام بناتی رہے گی. خالق کے ساتھ جڑ جائیں گے, مخلوق ان کو راستہ دیتی جائے گی. خالق کے ساتھ جڑنا ہی اصل طاقت ہے. اپنی روحانیت پہ کام کریں, اپنے اندر کی آواز کو سنیں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے. اور خاص طور کے اوپر اس وقت آپ کا نقطہ نظر بدلے گا ریلیجن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, مخلوق کی خدمت کے بارے میں. کہیں جو چھوٹی موٹی ایمبیگوٹیز تھیں وہ بھی ختم ہو جائے. تیسرا سٹار جس کے اوپر بہت ہی اچھا ٹائم ہے, دیٹ از کیپریکان. کیپریکان بعض امیر لوگ ہوتے ہیں, اندر کی آواز سنتے ہیں, دلیر لوگ ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں, اپنے گولز بڑے اونچے سیٹ کرتے ہیں, اپنا اعلیٰ معیار گرنے نہیں دیتے ہیں, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں. آگے بڑھنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ان کی ترقی کا راز ہوتی ہے, اور وہ خواہش بڑھ رہی ہے. گھر, گاڑی, لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن, اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھا مستقبل, اپنے والدین کے لیے اچھا مستقبل, اپنے لیے آسانیاں, یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے. زیادہ محنت, زیادہ ترقی. پیشہ ورانہ زندگی بہت اچھی, ذاتی زندگی بہت معیاری, کاروباری زندگی بہت شاندار, سوشل سیکٹر بہت مددگار. چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. زندگی میں ایک کام صرف کر لیں, توازن, اپنا توازن برقرار رکھیں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. الجھی ہوئی چیزیں سلجھ جائیں گی, معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی دیکھ بھال کریں, اللہ آپ کی دیکھ بھال کا بندوبست کرے گا. نتیجے خود سامنے آئیں گے, زندگی کے نئے پہلو سامنے آئیں گے, زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ سامنے آئے گا. کاہے کو زندگی گزار رہے ہیں, کیا کر کے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کام کریں. پیسہ کمائیں گے بھی, جمع بھی کریں گے, اور لوگوں پہ خرچ بھی کریں گے. یہ حوصلہ بھی اللہ دیتا ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے. تو سمجھیے کہ یہ وقت کرم کی بارش کا وقت ہے, اس کرم کی بارش میں نہانے کا وقت ہے, اللہ کی قربت کا احساس پیدا کرنے کا وقت ہے. اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہے تو اس کو بہترین یوٹیلائز کیجئے. خاص طور کے اوپر نومبر کے آخری ہفتے میں اگر ہو سکے تو شکرانے کے نوافل ضرور ادا کریں. اگر ہو سکے تو کوئی میٹھی چیز, بھلے ایک ٹافی
ایک چھوٹی سی ٹافی، ایک کینڈی لے کے اللہ اور اس کے حبیب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کسی کو بانٹ دیں، خیرات نہیں، تحفے کی نیت سے، شکرانے کی نیت سے، جو آپ آسانی سے کوئی میٹھی چیز خوشی میں بانٹتے ہیں نا، شکرانے میں بانٹتے ہیں نا، وہ کیجئے، شکرانے کے نفل ادا کیجئے، دیکھیے اللہ کرتا کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ ناظرین، ہم جو پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی یا پھر اثر انداز نہیں بھی ہوتی، کیونکہ صرف آپ کا سن سائن یا مون سائن تو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا اسینڈنٹ، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، ٹائم، پلیس آف برتھ وغیرہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی۔ پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں، پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہے تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر لیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔